बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनार का अब एक ऐसा वक्त है ये अभी जिसमें सबसे बड़ा मसला जो आता है वो क्रैकिंग का, और उस पर जो आपको ब्लैक और भूरे रंग के जो धब्बे नज़र आते हैं ब्राउन कलर के, वो मसला जो है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जितनी भी दोस्त हैं हमारे जो कस्टमर हैं वो उनका जो एक ही क्वेश्चन होता है वो ये कि अनार की क्रैकिंग और ये जो कंडीशन है अनार की जिस पे ये इस तरह के स्पॉट्स आते हैं, इसका क्या हल है, इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब अनार मेच्योरिटी पे आता है, स्टेज में आते हैं, तो उनकी क्रैकिंग शुरू हो जाती है या उस पर इस तरह के धब्बे होते हैं जो बाद में क्रैकिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन धब्बों का और क्रैकिंग के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या ये एक ही फिनोमेना है या जो है ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इस पे आज तफसीलन बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप देख लें और जान लें कि इसकी वजूहात क्या हैं और उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और अनार जो है बेसिकली क्या वो मैदानी इलाकों के लिए सूटेबल है या नहीं है, कि कौन से इलाके का पौधा है, कहाँ पे इसकी ग्रोथ जो है और इसका जो फ्रूट है वो क्रैकिंग और इस तरह के डॉट्स के बग़ैर जो है वो हो सकता है। तो हमारे जो जाने पहचाने सॉइल केमिस्ट हैं जनाब ज़ाहिर इकबाल साहब, उनसे इस बारे में आज तफसीलन बात करेंगे और वो आपको एक जो इसमें जो केमिकल एक रिएक्शंस होते हैं केमिकल साइड पे, फिजियोलॉजिकल साइड पे, और उसके अलावा फर्टिलाइज़र की कमी बेशी, पानी की कमी बेशी, तमाम पहलुओं पे आपसे इंशाल्लाह वो डिटेल से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। ये ज़ाहिर इकबाल साहब जो मेन एक इशू चल रहा है आजकल अनार का, ये स्पॉट्स का और क्रैकिंग का, तो इस बारे में जो हमारे नाज़रीन हैं उनको ज़रा तफसीलन आगाह कीजिएगा कि क्या मसला है और इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं बेसिकली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनार के पौधे में आजकल बहुत ज़्यादा जो सिम्टम्स आ रहे हैं जो तकरीबन सेम ही है, मुख्तलिफ फार्मर इसकी शिकायत करते हैं। तो अनार का जो पौधा है इसकी बहुत अजीब फिजियोलॉजी है। चूँकि अनार के बारे में हम कहते हैं कि ये विटामिन्स और जो मिनरल है उसका एक सोर्स है। तो मिनरल और विटामिन इसमें कैसे आएंगे? ज़ाहिरी बात है वो साइल से आएंगे। अब सबसे पहले हमने साइल की पीएच को देखना है। उससे हम इसलिए शुरू करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट की जो हम रिकमेंडेशन करते हैं कि कोहाट में कामयाब होगा, पेशावर में कामयाब नहीं होगा, पेशावर में कामयाब होगा, कोहाट में कामयाब नहीं होगा, तो उसका डायरेक्ट जो हम लिंक बनाते हैं वो साइल से बनाते हैं। कोहाट में हम बात करते हैं, कोहाट में हमारे पास जो ये साइल है ये जर्मा का इलाका है, इसमें कैल्केरियस नेचर की साइल है, इसका पीएच 7 से अबव है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में एक बात आप नोट कर लें कि जिस ज़मीन की पीएच 7 से ज़्यादा हो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कि वो पौधे को दस्तयाब होगा या नहीं होगा। फार्मर लोग उसको अप्लाई करते हैं लेकिन उसके जो वो डिफिशिएंसी सिम्टम फिर भी फ्रूट में आते हैं। तो उसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि उसका पीएच ज़्यादा होता है। लेकिन इसका भी हल है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके बेसिक न्यूट्रिएंट जो हम आपको अक्सर दिसंबर में या जनवरी में अप्लाई करने को कहते हैं। उसमें एक है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, एक है फास्फेटिक फर्टिलाइज़र। जिस तरह यूरिया नाइट्रोजन का सोर्स है, इस तरह फास्फेटिक फर्टिलाइज़र का मेन जो है वो डीईपी है। इसके अलावा और भी है, नाइट्रोफास भी है। लेकिन इसको जब हम अप्लाई करते हैं आपको हम जो रिकमेंडेड डोज बताते हैं आपने उनसे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने डीईपी और नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र अपने मकदार से ज़्यादा अप्लाई किया है तो उसका इफ़ेक्ट भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी पे पड़ता है। अब अनार में ये होता है कि अगर आपने नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र 1 kg से या ½ kg से ज़्यादा दे दिया तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट पे होता है, स्पेशली कापर पे और बोरान पे। और हम जो पहले कहते हैं इसकी जो मेन क्रैकिंग को कंट्रोल करने वाले ये 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ये इसकी क्रैकिंग को कंट्रोल करते हैं। हमारे फार्मर भाई इस तरह करते हैं कि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं लेकिन उसके पानी का ख्याल नहीं रखते। जब आपने कैल्केरियस साइल में
آپ نے وہ اپلائی کر لیا ہے تو آپ نے ہر ٹائم پودے کو نم رکھنا ہے. نم رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو فلڈ اریگیٹ کریں. مطلب ہے کہ آپ کا جو پلانٹ ہے اس کے ساتھ جو سائل ہے نیچے وہ آپ ہر وقت نم رہنی چاہیے. جب نم نہ ہو تو آپ کے جو بوران ہے اور جو کاپر ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے. مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے سائل کے ساتھ اور اس کو روٹ نہیں لیتا. روٹ ایکٹیویٹی رک جاتی ہے. روٹ ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ روٹ میں خوراک کا جو ایک ٹرانسپورٹ کا نظام ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ کا بوران اور کاپر زمین میں پڑا ہوتا ہے. اب یہ ہے آپ نے پانی لیٹ دے دیا، فروٹ بن گیا، اس کے بعد بھی وہ ڈیفیشنسی آ رہی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ٹائم پہ فروٹ بننے کے عمل میں فلاور سے لے کے ایک مخصوص ٹائم پہ مائکرو نیوٹرینٹ چاہیے ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے پانی نہیں دیا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اب میں آتا ہوں مائکرو نیوٹرینٹ پہ. آپ نے نائٹروجینیس اور ڈی پی فرٹیلائزر تو دیا ہے. بوران کا رول یہ ہوتا ہے اس میں کہ بوران جو ہے وہ سیلف فارمیشن کرتا ہے، اس میں جو فلاور ہے اس کو قائم رکھتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے ضروری چیز جو یہ ہے، جو کاربوہائیڈریٹ ہے شوگر، اس کے ٹرانسپورٹ میں یہ کام کرتا ہے. ٹرانسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تنے سے لے کر اینڈ تک، اس کے فروٹ تک اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے اس کا یہ جو باہر چھلکا ہے سیلولوز، یہ کاربوہائیڈریٹ سے بنتا ہے. کاربوہائیڈریٹ میں مختلف قسم کے کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں. پولی سیکرائڈ سے جو ہے نا وہ سیلولوز بنتا ہے. سیلولوز جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹ ہے اور پولی سیکرائڈ ہے. اب سیلولوز جو ہے اس میں اگر دوبارہ آپ اس کی سٹرکچر دیکھیں تو اس میں پیکٹن ہوتا ہے اور لیگنن ہوتا ہے. اب کاپر جو ہے یہ لیگنن فارمیشن میں اس کا بہت بڑا رول ہے. آپ کا پیکٹن اور لیگنن فارمیشن صحیح نہیں ہوئی ہے تو یہ اس قسم کی شکل آئے گی. یہ دیکھو، یہ اس طرح اس پہ بلیک سپاٹ بن گئے ہیں. اب چونکہ فروٹ کے اندر جو ہے وہ دانے ہیں، اس کا سائز بڑھ رہا ہے. اس کی جو چھلکا ہے اس میں لچک نہیں ہے، اس میں لیگنن کی کمی ہے، تو اس کے بعد اس کی رپچرنگ ہو جاتی ہے، یہ پڑ جاتا ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے جہاں ہم نے کاپر کا ذکر کیا ہے، بوران کا یہ کیا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے. کاپر جو ہے یہ شوگر اور نائٹروجن اس کی میٹابولزم کرتا ہے. میٹابولزم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بریک ڈاؤن کرتا ہے. جب اس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس سے مختلف قسم کے جو میٹابولائٹس ہے وہ بنتے ہیں. میٹابولائٹ کا مطلب یہ ہے کہ پلانٹ کی فروٹ کو صرف 2 چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہے. جس طرح ہمیں نائٹروجینس فرٹیلائزر چاہیے ہوتی ہے کہ یہ گرین رہے، اس میں فوٹوسنتھسس کا عمل جاری رہے، اس طرح سلوال ہو. لیکن فروٹ ایک کمپلیکیٹ پروسیس ہے، اس کے بننے میں مختلف قسم کے پروسیس انوالو ہوتے ہیں. جب یہ میٹابولزم ہو جائے تو اس کے بعد یہ جو فروٹ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ فروٹ کے اندر چلے جاتے ہیں شوگر کی شکل میں، امائنو ایسڈ کی شکل میں. جو اس کے چھلکے کو چاہیے ہوتے ہیں وہ میٹابولائٹ اس کی چھلکے کو آتے ہیں. لیکن آپ کا اگر کاپر نہیں ہے، بوران نہیں ہے، تو وہ میٹابولائٹ جو ہے نا وہ انکمپلیٹ ہو جاتے ہیں، پورے نہیں بنتے. تو اس کا اثر انار کے پودے میں جو میٹابولائٹ کا میں نے ذکر کیا ہے تو اس میں جو سیکنڈری یا انٹرمیڈیٹ میٹابولائٹ بنتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کمپلیٹ میٹابولائٹ نہیں بنتے. مطلب ہے جس چیز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں بنتے. تو اس کی ڈیفیشنسی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مائکرو نیوٹرینٹ جس میں بوران ہے، کاپر ہے. انکمپلیٹ میٹابولائٹ بننے کا نقصان یہ ہے کہ پلانٹ میں وہ ڈیفیشنسی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے. جس طرح یہ ایک ڈیفیشنسی ہے ہمارے اس کے پلانٹ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس شروع ہو چکا ہوتا ہے، درمیان میں کسی مائکرو نیوٹرینٹ کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو اس کی ہمیں کس طرح ایکسپریشن ہوتی ہے، اس قسم کی ایکسپریشن ہمیں ظاہر ہوتی ہے. جس طرح اس پہ سپاٹ بنی ہوئی ہیں، یا اگر بہت زیادہ سیویئر سچویشن ہو، بالکل اس کی فراہمی اس کو نہ ہو تو اس کی رپچرنگ ہو جاتی ہے. اس کو ہم نے اپلیکیشن کی ہے پچھلے سال. لیکن جہاں تک میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کیلکیریس نیچر آف سائل میں مائکرو نیوٹرینٹ کی اویلیبلٹی ٹائم لیتی ہے.
हम ये नहीं कह सकते कि उसको अवेलेबल नहीं होती, कम अवेलेबल होती है, जो इसका पर्पस पूरा नहीं करता। अब आप इसमें देख रहे हैं कुछ जो प्लांट के कुछ वो है ना वो टीक हैं, कुछ जो फ्रूट है ना वो टीक हैं। इसका मतलब ये है कि इनको फराहमी मिल चुकी है। ये जो प्लांट है इसमें भी आपको ऐसे वो नज़र आएंगे फ्रूट कि बहुत फ्रेश होंगे, उसमें किसी किस्म का स्पॉट नहीं होगा। अब हमने इसको डोज मुकम्मल दिया है, लेकिन फिर हम कहेंगे नेचर ऑफ साइल इस तरह है कि किलकीरियस है, तो सब फ्रूट को उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर हम किलकीरियस नेचर ऑफ साइल में फॉलियर की तरफ जाएं, वो हम आपको बताएंगे कि किस टाइम पे हमने फॉलियर करना है। फॉलियर हमने फ्रूट बनने से नहीं, फ्लावर बनने से पहले करना है। फ्लावर बनने से पहले अगर आपकी लीफ में माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाते हैं, उधर फिर इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरत होती है? प्रोटीन में चूँकि नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स होते हैं, तो हर अमीनो एसिड को अपनी जगह पे पहुंचाना, इसमें भी कॉपर और बोरान का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टाइम ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। अब इस स्टेज पे आप जितनी भी इस पे स्प्रे करें, ये रिकवर नहीं होते। अभी हमने आगे देखना है कि इस पे फ्लावर बनने के अमल से तकरीबन 15-20 दिन पहले हमने इसको फॉलियर डोज भी देना है। दूसरा, हमने चिलेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करने हैं। किलकीरियस साइल में एक बात नोट करें, आपने जिंक चिलेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करना है। दूसरी जो आपके टॉनिक है, चिलेटेड फॉर्म में ये होता है ना कि उसके साथ दूसरे जो कैटायंस होते हैं, जो पॉजिटिव आयन होते हैं या एनायंस होते हैं ज़मीन में, वो इसके साथ अमल नहीं कर सकते, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल किया वो चिलेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करें, या अगर आपने चिलेटेड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया तो दिसंबर में एक रिकमेंडेशन और करते हैं, हम थोड़ा डोज ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल 200 ग्राम हमने बड़े पौधे के लिए जिंक सल्फेट इस्तेमाल किया है, तो हम वो 250 ग्राम करेंगे, डिपेंडिंग हमारे साइल की पीच के नेचर को देखते हुए। तो उसकी अवेलेबिलिटी उसी हिसाब से फिर आ जाती है। लेकिन लॉन्ग रन में हमने इसको फॉलियर देना है, इसलिए कि ये साइल जो है इसकी पीच बहुत ज़्यादा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मसला इसमें आता है। अनार जो है ये बुनियादी तौर पर साइल के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जो साइल में ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा होते हैं तो अनार का पौधा सेहतमंद होगा। नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज़्यादा होते हैं, तो आपने इसके बाद फार्म यार्ड मैन्योर भी दिसंबर में अप्लाई करना है नाइट्रोजीनियस और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के साथ। तो इससे भी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। फार्म यार्ड मैन्योर एज अ चिलेटर हम इस्तेमाल करेंगे कि वो उसको प्रोटेक्ट करता है कि वो बाउंड ना हो जाए साइल के साथ। आपने ह्यूमिक एसिड भी इस्तेमाल करना है। इस किस्म के साइल में आपने ह्यूमिक एसिड जो साइल कंडीशनर है, मतलब है साइल की जो हेल्थ है उसको ठीक करता है। इसके बाद आपका इंशाल्लाह जो अनार का पौधा है उसमें जो फ्रूट हैं वो भी सेहतमंद होंगे और कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। शुक्रिया। इकबाल साहब, एक आखिरी सवाल की, जो अक्सर हमने सुना है कि जो अनार का पौधा है या अनार के जो फल हैं वो हमारे जो KPK और हमारे पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं जहाँ मतलब शदीद गर्मी पड़ती है, बारिशें कम होती हैं, हब से ज़्यादा होता है, तो क्या उन इलाकों के लिए अनार का पौधा मौजू है कि यहाँ पे लगाया जाए? जहाँ तक आपने हब्स की बात की वो तो सही है, ह्यूमिडिटी इसके लिए चाहिए होती है। मैदानी इलाकों में एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसके पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसको खुश्क नहीं होने देना है। मतलब अगर आपने ड्रिप सिस्टम करनी है तो हर वक्त उसको नमी मिलती रहे। एब्रप्ट आपने ये नहीं करना है कि आपका पौधा एकदम सूख जाए और आपने एक दफ़ा इसको फ्लड कर लिया, ये भी रप्चरिंग का एक सोर्स है। इर्रेगुलरिटी वाटर की सप्लाई में अगर आपने की है तो ये है। मैदानी इलाके में आपने इसके पानी का बहुत ख्याल रखना है। एक दूसरा सिस्टम है बबलर, उसको उसके ऊपर आप स्प्रिंकलर कर सकते हैं कि पौधा जो है वो नम रहे, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। मैदानी इलाकों में है, लेकिन उधर सबसे ज़्यादा क्रैकिंग का मसला होता है। जो मैदानी इलाके हैं उसमें वाटर की जो इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी मैदानी इलाकों में अगर आप इन उसूलों पे, इन फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन पे अमल करें तो आप कामयाब कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह है कि आपने पौधों को सूखने नहीं देना है, वो हर वक्त नम रहे कि उसकी रूट एक्टिविटी, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो ज़मीन से वो लेता है वो जारी रहे। अगर आपने इसको सुखा दिया, खुश्क हो गया, तो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट भी साइल के साथ बाउंड हो गए। उसके बाद आपने पानी ज़्यादा दिया तो इसमें जो फ्रूट पटना ये एक नेचुरल बात है, फिर हो जाता है इसमें।
تو یہ جو ایریگیشن کے بعد جو بات آپ نے کی ہے کہ جو ارریگولر ایریگیشن ہوتی ہے، کبھی آپ نے 10 دن بعد پانی دیے، کبھی آپ نے 3 دن بعد پانی دیے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے رپچرنگ کی؟ بالکل اس میں یہ ہے نا کہ ایک پودا ہے نا، اس کو ایک دم پانی ملتا ہے تو وہ چونکہ اوپر فروٹ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ زائلم کے ذریعے اوپر جاتا ہے، تو وہ اس کے بعد فروٹ میں جب جاتا ہے نا، فروٹ تو مطلب ہے کہ سٹریس کنڈیشن میں ہوتا ہے، تو ایک دم جب اس میں پانی آ جاتا ہے تو اس کی چھلکی کو وہ رپچر کرتا ہے، تو اس کو چونکہ ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک ترتیب سے ایک ریگولر طریقے سے پانی دے رہے ہوں کہ میں نے ایک دن اس کو پانی دینا ہے، اور وہ ترتیب آپ نے جاری رکھنی ہے. بارشیں اگر زیادہ ہو پھر بھی یہ مسئلہ کم ہوگا، لیکن اس صورت میں آپ نے ڈرپ سسٹم سے ہر وقت اس کو نم رکھنا ہے کہ اس کی واٹر سپلائی جاری رہے. ارریگولر یہ اس کا ایک ریزن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپلیکیشن کی ہے، لیکن یہ واٹر ارریگولیرٹی بھی اس کی رپچرنگ کا ایک بڑی وجہ ہے. ہمارے ناظرین کو صرف جو مائکرو نیوٹرنٹس ہیں جو دسمبر میں ہم نے اپلائی کرنی ہے، ان کے نام اور مقدار بتا دیں. دسمبر میں آپ نے جو ایک تو بیسک نیوٹرن ہے جو نائٹروجن کا یوریا اور ڈی ای پی، اس کے علاوہ جو ہیں اس میں آپ نے بورک ایسڈ جو بوران کا سورس ہے، زنک سلفیٹ، یہ بیسل کے لیے میں کہہ رہا ہوں، زنک سلفیٹ جو آپ نے اس کی جڑوں کو دینا ہے، زنک سلفیٹ دوسرا. اور اس کے علاوہ آپ نے پوٹاش کا سورس دینا ہے، لیکن وہ اس کے ڈبل رکھنا ہے. اگر آپ نے فار ایگزامپل 200 گرام زنک اور بوران دے دیا ہے تو آپ نے 400 گرام پوٹاش دینا ہے. تو اسی حساب سے آپ یہ ضروری ہیں. دوسرا، چونکہ اس قسم کے سائل میں جو کیلکیریس سائل، اس میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے کیلشیم اپلائی کرنا ہے تو آپ جپسم کی صورت میں کیلشیم سلفیٹ، کیلشیم کلورائڈ یا ایک شل جو ہیں اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو آپ پاؤڈر کر کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ضروری ہوتا ہے، کیلشیم، بوران، زنک اور پوٹاش. یہ آپ نے ان کی مقدار بھی بتا دیں بڑے پودوں کے لیے جو تقریباً 5 سال کا پودا ہو. جو 5 سال کا پودا ہو وہ آپ نے مقدار رکھنی ہے 200 گرام بیسل ڈوز کے لیے میں کہہ رہا ہوں، فولیئر کے لیے نہیں. 200 گرام ایچ رکھنا ہے. زنک سلفیٹ 200 گرام، بورک ایسڈ 200 گرام، کیلشیم سلفیٹ 200 گرام، اور جو وہ ہے وہ 400 گرام رکھنا ہے جو پوٹاش کا سورس ہے، SOP. تو یہ ہم نے ہر سال اپلائی کرنی ہے. یہ اس طرح ہے کہ مائکرو نیوٹرین الٹرنیٹ اپلائی کریں، مطلب ہے کہ آپ نے ہر سال اپلائی، باقی جو بیسک ڈوز ہے وہ آپ نے ہر سال دسمبر میں اپلائی کرنی ہے. مائکرو نیوٹرین میں درمیان میں ایک سال کا وقفہ دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ زادی گواز صاحب.